खबरों में रुक पड़ेंगे कोलकाता की ओर। कोलकाता विश्वविद्यालय में कार्यक्रम के दौरान पहुंचे बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस को जहां एक और टीएमसी के सदस्यों ने काले झंडे दिखाए, तो वहीं कॉलेज के वाइस चांसलर संपा दत्त के सामने जमकर नारेबाजी की। विश्वविद्यालय के गेट पर पुलिस और टीएमसी के सदस्यों के बीच हाथापाई भी हुई है। इस सारे घटनाक्रम के बाद टीएमसी के सदस्य धरने पर बैठ गए हैं। কালো পতাকা I leave it to the Honorable Vice Chancellor, the Dean, decide on the convocation. Certainly that will be happy. Indian doctors, Arjikar junior doctors, they have started again this talk that they are saying that their demands are not fulfilled, so they will continue with this work. I expect the government to find a solution to this and to give them justice. That is the duty of the government. Students are showing black flag in the front of CU gate. when you are entering When we enter university, they show the black flag. Some students were there outside the gate and they were showing black flag to you when you were actually entering the campus. Black flag is welcome. That's a way of protesting. In democracy, anybody can protest. Let them protest. there's a supporter of a political party, a student wing of the governing power. Political parties are a part of democracy. They have a right to protest. They can choose which way they should protest. Thank you. Thank you. But there is one thing which you have missed out. Growing incidents of starvation death does not bring credit to anybody down the line. It's the responsibility of any civilized society, civilized government, to see that the life of its citizens are protected. Starvation death is on the increase in Bengal. It's a very alarming situation which has to be faced proactively, effectively. Any report that you have in regard to starvation death? পিএইচডি ডিগ্রি কোনোভাবেই কনভোকেশন ছাড়া দেওয়া যায় না। এখানে একটা অ্যাওয়ার্ড সেরিমনির নামে এই প্রোগ্রাম নেওয়া হচ্ছে, কারণ উপাচার্য নিজেও জানেন যে তিনি তার এখতিয়ার নেই কনভোকেশন দেওয়ার, তিনি রেগুলার ভিসি নন। তাও নিয়ম না মেনে গায়ের জোরে এই তুগলকি শাসন, তার বিরুদ্ধে আজকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ প্রতিবাদ গড়ে তুলেছে। দীর্ঘ কয়েকদিন ধরে আমরা কয়েক মাস ধরে করছি। আগামী দিনেও আমাদের আন্দোলন চলবে যতদিন না এই তুগলকি শাসনকে আমরা ইউনিভার্সিটি থেকে ঢুকবো। আপনারা গেটে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, রাজ্যপাল ঢুকতে দেবেন? রাজ্যপালকে আমরা বাধা দেবো। যিনি এই বেআইনি লোককে এইখানে বসিয়ে রেখেছে বেআইনি ভাবে, তাকে আজকে গলায় গন্ডায় জবাব দেবো। তাকে আজকে জবাব দিয়ে আমাদের ওপর দিয়ে যেতে হবে। এটা নাম আর ডেজিগনেশন চক্রবর্তী, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তৃণমূল ছাত্র পরিষদ।